अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान शहर की सूरत हाल के हवाले से, उसके साथ साथ हुकूमत के जो बयानात चलते रहे माजी में और चंद दिन पहले भी कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आवाम इससे किस हद तक मुतमईन है। और उसके साथ साथ एक जानिब हुकूमती बयानात हैं, दूसरी जानिब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर भी हम आज तफसीलन बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ लेंगे कि हुकूमती जमात मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी जो हुकूमत है, उनकी जो यहाँ की रहनुमा हैं, वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके 6 नंबर चुंगी में, गुलगाश का एरिया है। यहाँ पर कॉलेजेस भी हैं और उसके अलावा कारोबारी सरगर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे ज़रा जानते हैं कि वो मौजूदा हालात से कितना मुतमिन है। शाह जी, क्या हाल है आपके? सुना है हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही क्या हुकूमत है तो कोई पता नहीं लगता भैया। गरीब शोधा तंग है, रोजी गरीब किस बात पे तंग है? मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है। हुकूमत कह रही है 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी मजदूर की। अच्छा, मिलती भी है? कहाँ नहीं, सानू तो कैसा नहीं मिली सर जी। अतः धक्का खाने फिर मुश्किल हालात हैं। हाँ ठीक है भाई, कैसे हो? अल्लाह का क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी आज मिली नहीं मिली? नहीं मिली सर। क्या वजह? बस क्या करें, क्या कर सकते हैं सर, काम नहीं है, काम धंधा है नहीं, ये बड़े लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, गरीबों की वो तरफ कहने देख खिदमत नहीं कर रहे हैं आपकी। रहे। सर कहाँ खिदमत, इसको बोलते हैं खिदमत। कैसी चाहिए खिदमत आपको? सर देखे खिदमत तो उन लोगों की कर रहे हैं जिनके पेट पड़े हैं, वो बेडों पे सोए पड़े हैं। ये जो हुक्मरान है ये कुछ नहीं कह रहे? ये कुछ नहीं कर सकते सर। ये सिर्फ माल खा रहे हैं, ये सिर्फ माल खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे वो कह रहे हैं। हैं गरीबों को लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इतने खजाना खाली, हम कहाँ से माल खा रहे हैं? नहीं, इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं बाहर के मुल्कों में। वो किधर से बनाई है? घर से बनाई है? कहते हमारे अबाओ अजदाद अमीर थे। नहीं अमीर थे, वह पहले लोहार थे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है भाई, कैसे हो? क्या करते हो? मेरी शॉप है। शॉप किस चीज़ की? मोबाइल की। मोबाइल की। कैसे काम जा रहा है मोबाइल का? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। हाँ जी। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत का क्या कहें, सबको पता है हुकूमत क्या का। पता है सबको? हम क्या कह सकते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। हमें नहीं पता, हम किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हुकूमत बेहतर जा रही है, फ़ायदा मिल रहा है आवाम को? फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? फ़ायदा होता तो फिर आवाम यहाँ पे खड़ी होती। कहाँ खड़ी होती? काम के लिए तो ऊपर मेहनत होती। करनी जो पड़ती है गरीब ना। है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। मुश्किल हालात हैं। मुश्किल हालात है बहुत ठीक ज़्यादा। ठीक है, मुश्किल हालात हैं, वो ये कह रहे हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। भाई मेरे रिक्शा ड्राइवर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल सर एलपीजी कितने रुपए किलो मिल रही है? 280 रुपए की। 280, 70 मिल रही थी। 70-80 एक ही बात है। एक ही बात चल रही कोई है। 80 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है। सही जा, मुतमईन है? ओ, बिजली का बिल वगैरह कम होना शुरू हो गया? हाँ, खाने पीने के शाह? सब चीज़ फ्री हो गई है। नहीं यार, फ्री तो नहीं हुई। महंगाई यार बहुत है। महंगाई बहुत है। महंगाई ने सही तंग किया हुआ है। हाँ सही तंग किया। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? बहुत तंग की जा रही है यार, दिहाड़ी सही बनती नहीं है, ठीक है, महंगाई इतनी है यार, क्या गरीब बंदा किधर जाए। गरीब आदमी कहाँ जाए? भाई कैसे हो? ठीक ठाक, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी आज मिली? अभी तो नहीं लगा, सुबह का है। सुबह के करें? जी, हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिलती है? हफ्ते में 3 दफ़ा लगती है। 3 दिन। तो हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करेंगे आम आदमी के मसाइल हल कर लें। हुकूमत क्या करेगी, सीमेंट बढ़ा दी है, रेट बढ़ा दिया उन्होंने। हुकूमत कोशिश कर रही है। पहले आते थे मजदूरी के लेने के लिए, हाँ। अब काम बंद है, सीमेंट महंगी है, काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, लोगों ने घर बनाना कम कर दिए। कम कर दिए। भाई कैसे हैं? क्या करते हैं? मजदूरी के मजदूरी। आज आपको मिली मजदूरी? नहीं मिली। आपको भी नहीं मिली? जी। तो जब मजदूरी नहीं मिलती तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक गुजारा, अब क्या करें। अल्लाह पाक मैनेज करता है। हाँ मैनेज ये जो हमारी हुक्मरान क्लास है, जिनका दावा था कि हम आप लोगों की खिदमत करेंगे, तो वो अपने दावे में कितने सच्चे साबित हुए? नहीं सच्चे नहीं है, कहाँ पूरे हुए हैं। गरीब आवाम इधर तरसरी है, मजदूरी नहीं है, रोज़ी नहीं है, क्या करे गरीब आदमी बताए। क्या बनेगा आम आदमी का? कुछ भी नहीं, ये अल्लाह पाक बस उसके पे हम यकीन करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और क्या है। हुकूमत पे कोई मरियम साहबा कह रही हैं कि मैंने 14 रुपए का रिलीफ दे दिया आवाम को अच्छा, बिजली के बिलों में। इसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं नुकसान ही है हमारा तो कोई नहीं। इतने बिल आ रहे हैं और गटर के इतने बिल आके देखे लेने। वासा वाले भी भेज रहे हैं। हाँ देखो तो सही, आप गलियाँ 2 साल हो गए हमारी गलियाँ देखो, पानी भरा हुआ और है, बिल आ लोग रहा है। तंग। हाँ बिल आ रहा है,
पैसे ले रहे हैं लेकिन गलियां वैसी की वैसी पड़ी हैं, आवाम इतनी परेशान है, आगे देखे तो सही। अवाम में ट्यूशन। क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद, क्या करते हो? मजदूरी का। मजदूरी करते हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल। तालीम हासिल नहीं की? नहीं कितने क्लास स्कूल गए? नहीं बिल्कुल नहीं गए। तो कितने शौक नहीं था। शौक नहीं था। तो कितने दिन आपको मजदूरी मिल जाती है? ये 1-2 दिन जैसे कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हफ्ते में कितने दिन? 5 दिन भी मिल जाते हैं, 4 दिन भी। ये तो काम कितने पैसे मिलते हैं, कितने घंटों के? वो तो वैसे 8 घंटे के देते हैं, 1200 दिहाड़ी मजदूरी। 1200 मजदूरी दिहाड़ी। तो मौजूदा जो हुकूमत चल रही है, महंगाई कितनी कम की है? आप चीज़ें खरीदते होंगे घर के लिए, कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं? मैं थोड़ा कमाने वाला, मेरे 2 और भाई हैं ना, एक दर्जियों वाला काम करता है, एक नाइयों वाला। सारे मिलजुल के कमाते हैं, फिर ज़्यादा गुजारा होता है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि एक बंदे का नहीं, सारों का इसमें शेयर होता है। भाई कैसे हो, क्या करते हो? रिक्शा पे होते हैं, रिक्शा चलाते हो? चलाते कब से? ये कोई अभी से स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट। कैसे जा रहा है काम? बिल्कुल हालात ख़राब हैं, ख़राब है। क्या हुआ हालात को? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता घर पे, मुश्किल है हालात। हालात मुश्किल हैं। ठीक है, क्या मुतालबा क्या बिजली कर के रहे हो? बिल, खाने के टैक्सी इतने लगे हुए हैं, बिजली के बिल इतने टैक्स लग के आ रहे हैं, हाँ। कुछ भी वो नहीं हो रहा। इंसान कहाँ जाए, जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा टैक्सीज भर भर के पूरे हुए हैं। अच्छा, अभी मैंने वालिद साहब नहीं है, 2 साल पहले डेथ हुई है मेरे वालिद साहब की। ठीक है। उसके अल्लाह बाद पाक यहाँ मग़फ़िरत पे फरमाए उनकी। यहाँ पे कमाने की आए हैं, रोज़ी रक्षा के लिए आए हुए थे, लेकिन कम सवारियाँ, पैसे जितने बताओ उससे वो आधे कम बताती है। अच्छा, अब काम नहीं है? इसमें काम नहीं है, बिल्कुल भी काम का मज़ा नहीं है? मज़ा नहीं आता। मतलब कि गैस के खर्चे ज़्यादा हैं, गैस के खर्चे खर्चे ज़्यादा ज़्यादा हैं, गैस इजाफे हो रहे हैं। काम नहीं है, वो ये काम कह रहे हैं नहीं। काम नहीं है। ऐसे ही काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। कब से ऐसे चल रहे हैं हालात? सर जब से ये हुकूमत आई है ना तब से ही चल रहा है। ये तो कहते हैं हम हालात को बेहतर सिमत में लेके जा रहे हैं। सर कुछ भी नहीं कर रहे, ये बस अल्लाह का निज़ाम है जो चल रहा है। अच्छा, जी ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? नदीम नदीम, क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। तो रिक्शा कब से चला रहे हो? 1 साल हो गया 1 साल हो गया। तालीम नहीं हासिल की? की है तालीम। कितनी? 9th। उसके बाद रिक्शा चलाने लगे। बस। कितने कमा लेते हो? बस 700-800 हज़ार ऐसे। जिम्मेदारी आप पे आई हुई है। हाँ जी। तो इस जिम्मेदारी को निभाना और जो मुल्की हालात हैं, मार्केट के जो हालात हैं, कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना? बेशक हो जाता है मुश्किल, बहुत हो जाता है। इन हुक्मरानों की वजह से ही है ये सारा कुछ। आप कह रहे हैं कि आप हुक्मरानों की वजह से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। आपने तालीम इसलिए छोड़ दी कि गाड़ी को चलाना है? जी, वो क्योंकि महंगाई हो गई, इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। आपका नाम क्या था? नदीम अब्बास। नदीम अब्बास। जी तो इसलिए आपने रिक्शा चलाना शुरू किया? जी। ये नदीम अब्बास हमारे से मौजूद हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं कि 1 साल से रिक्शा चला रहे हैं। तालीम इन्होंने छोड़ दी, रीज़न कि घरेलू हालात इस हद तक मुश्किल हो गए थे कि उन्हें खुद मार्केट में काम करना पड़ा। जी हालत है हमारी आवाम की। हुक्मरान क्लास की गुफ्तगू सुन लें, वो ये दावे करती दिखाई देती हैं कि मुल्क के हालात बेहतर समत में जा रहे हैं, मईशत ऊपर जा रही है और मईशत को ठीक किया जा रहा है, मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। लेकिन आम आदमी का जितना मुश्किल वक्त गुजर रहा है उसका अंदाज़ा आम आदमी ही लगा सकता है, उसका एहसास हमारी शायद हुक्मरान क्लास को नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवामी गुफ्तगू जानी। हम इस वक्त पहुँचे हैं बाईपास चौक पे। ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनसे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS। ICS कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी नहीं सोचा। क्या लगता है मुल्क की हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मौजूदा हुकूमत से कुछ तवक्को बेहतरी की? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास। क्या कौन सी क्लास? सेकंड ईयर। ICS कर रहे हो। IT में जाना है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी क्लासेस लेनी होंगी, तभी जाके आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। दाखिला होगा। फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आ गया? अभी रिजल्ट आएगा हमारा 1 उम्मीद क्या अक्टूबर को है? या 10 अक्टूबर उम्मीद क्या है? को। अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यहीं रह के काम करना है? क्या पता आप कोई रिमोट वर्क मिल जाए बाहर से। ठीक है। हमारे यहाँ सियासत भी होती है, मुल्क के हालात भी चल रहे हैं, कभी इंटरेस्ट लिया है कि क्या हालात चल रहे हैं? नहीं। वैसे आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हो? एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, Education प्रैक्टिकल system, होना चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। थ्योरेटिकल बहुत है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। मतलब कि पुराने ज़माने की थीरीज पर आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराते।
सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं अभी हमें कंप्यूटर में, पाइथन लेटेस्ट आई है वो पढ़ाएं और सी लैंग्वेज। हालांकि आपको तो ICS में हमें जो तो आजकल एडवांस एडवांस पढ़ाते, AI पढ़ाते, समझ लगती है उनको? इन भाई ने AI ने जाना है और पढ़ाते नहीं AI के बारे में। पढ़ाते ही नहीं है। हम जरा यहाँ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमदान है। हमदान, ICS कर रहे हो? यस। क्या सोचा है आपने, क्या करना है? सोचा तो बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ बता दो। आई में जाएंगे। पढ़ाई में जाना है? आई किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पे स्कोप कैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में इस चीज़ का ज़्यादा। एजुकेशन लेवल कैसा होना चाहिए पाकिस्तान? ऐसा होना चाहिए कि बंदा पढ़ के कह सके कि हम पढ़ा। यहाँ का कोई मेयार नहीं है तालीम का। मेयार तालीम बेहतर होना चाहिए, ये बात करते दिखाई देते हैं। भाईजान कैसे हो, क्या करते हैं आप? लकड़ी का काम। लकड़ी का काम। फर्नीचर। लकड़ी सुना है महंगी हुई है दोबारा से? हाँ जी, हर चीज़ महंगी हुई है, सस्ती कौन सी अब है। दोबारा से शादियों का भी सीज़न शुरू होना है क्योंकि रबी अव्वल अब शुरू हो गया है। तो लोग पहले घर का जहेज़ का सामान बनवाते थे, अभी भी वही रूटीन है या अभी कुछ कमी आ गई आइटम्स में? कमी आई है, कमी आई है महंगाई की वजह से। पहले वाला वो नहीं है माहौल। माहौल है ही नहीं, मजदूर आदमी तो रो रहा है, पिस रहा है, रोटी पूरी नहीं होती। क्या लगता है हालात बदलेंगे? लगता नहीं है, इस क्यों? पाकिस्तान का अल्लाह ही आफत है। इतनी मायूसी क्यों छा गई सब में? सब में इसी तरह ही है, क्या करे। गरीब आदमी 1000-1500 दिहाड़ी कमाता है तो 2000 का राशन भी घर में एक वक्त का खाना नहीं बनता। हाँ ये मुश्किल है। ये मुश्किल आदमी है। का सब बिजली का बिल निकाल लेता है। बिजली के बिल ही खा गए हैं, 25-25, 30 हज़ार बिल आ रहे हैं। कितने कमाई का सारा है, सब बिजली का बिल खा जाते हैं। हाँ भाई क्या नाम है? अहमद नाम है मेरा। मैं अहमद। माशाल्लाह पढ़ रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 9 क्या बनोगे? इंशाल्लाह डॉक्टर बने। डॉक्टर बनोगे? हाँ जी। शाबाश, डॉक्टर बनेंगे। अहमद, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, क्या बनोगे? हम अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, दूसरा AI एक्सपर्ट, तीसरा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, चौथे आप फैशन डिज़ाइनर। तो ये सारा सोचा हुआ है आप लोगों ने, दोस्त हैं तो कोई प्रैक्टिकल काम भी शुरू किया है कि सारे बैठ के कोई प्रैक्टिकल भी शुरू करें? ऐसा शुरू कर रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग वगैरह C++ हम इस तरफ आ रहे हैं, देख ठीक रहे है। हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं हमने। कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें किस हद तक आप लोग समझते हैं कि वहाँ पे आपको चीज़ों की समझ आ रही है या फिर चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? वो हमें मतलब कि लेक्चरर के तरीके से बताते हैं, आगे प्रैक्टिकल करना हमारा काम है, वो उस लिहाज से फिर हमारे आगे फिर चलते हैं। ठीक है, आपने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इसको आगे लेके चलना है, ये नहीं है कि बस डिग्री 12 करनी है उसके बाद किसी और फील्ड में निकल जाना है? नहीं, हमारी है असल में इंटरेस्ट इसी में, तो इसीलिए हम आए हैं, इसलिए इसी को लेकर इसी डिग्री को आगे लेके चलेंगे। वो एक सिंपल सी बात कहते हैं, वो एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात कि जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया उसी को आगे लेके चलेंगे। हमारे यहाँ माजी में ये होता रहा है कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो किसी और फील्ड में निकल जाते हैं, समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाह रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हम ज़रा यहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक रिक्शा मौजूद है, ज़रा इस भाई के पास चलते हैं, ये क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, सही देखते जा रहा है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत भी बहुत अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारकर्दगी दिखा कई दिनों बाद हाँ जी। किना एक बंदा मिला जिसने शुक्र भी अदा किया, जिसने कहा कि हुकूमत भी अच्छी जा रही है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। लोग क्यों इतने मायूस हैं? लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस दौर में ये शहबाज शरीफ या मरियम नवाज फर्स्ट टाइम वज़ीर आला बनी है, कि मैंने वो जगह कभी नहीं देखी जहाँ कोई मसला बनो तो वज़ीर आला शायद ना पहुँची हो। ठीक है। मैंने जब भी देखे, तकरीबन मेरी उम्र 37 साल हो चुकी है, ठीक है, जब भी शहबाज शरीफ की या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये काम आम होता आदमी है। की रिस्पेक्ट होती है। हाँ बिल्कुल होती है। मुतमिन है आप? मुतमैन हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी मुतमिन है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, ये भाई करें से बात करेंगे। भाई कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है काम? ठीक जा रहा है। LPG यूज़ करते हैं, पेट्रोल LP पे कितना रुपए किलो मिली? 260 रुपये। 260। जब भाई सस्ती मिल गई, 6 नंबर वालों में 280 मिल रही है। कहीं 280 मिलती है, कहीं 260 मिल रही है, कहीं चल, 270। हम तो कहते हैं 200 मिले, 150 मिले, अल्लाह करे वो हालात आएँ। सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत ठीक जा रही है, मज़े में? हाँ, आवाम की कितनी खिदमत कर रही है हुकूमत? यार इसमें हमें तो कोई नहीं ऐसा। 14 रुपये आप लोगों के लिए निकाले रिलीफ बिजली के बिल में 2 महीनों के लिए। हमें तो नहीं पता, हमारा तो बिल तो वैसे ही आ रहा है। कितना आया? इस बार हमारा बिल 8000 है। हालांकि कितने यूनिट जले? यूनिट तो मैंने देखे नहीं है। और हमारे एक पंखा चलता है। ये पंप है हमारा पानी वाला, तो वो DC है। तो
तो बाकी हमने कूलर लगाए हुए हैं, वो सोलर प्लेट पे हैं। ठीक फिर है। भी 8,000 10,000 बिल आ जाता है। फिर? ये पंखे का बिल आता है, ये पंखे का बिल है। ये पंखे के बिल है। अभी एक आप दो एक बल्ब आधी और फ्रिज पंखा। वगैरह और एक आधा कूलर वगैरह ऐड कर दें तो ये चला जाएगा आगे। कूलर जो है ना वो तो प्लेट पे चलते हैं, ओ अच्छा, सोलर पे चला रहे हैं। सोलर पे चला रहे हैं। ठीक है, रात को बैटरी पे चला लेते हैं, दिन को तो वो प्लेट पे चलता है। लेकिन फिर भी 8,000, फिर भी और ये 8,000 भी अभी 14 रुपये रिलीफ के साथ 2 महीनों के लिए। हमें तो 14 रुपये का फिर कोई नहीं मिल रहा। तो ये कैसा रिलीफ है कि 8,000 के खाते पे अभी भी मौजूद हैं, तो मज़ीद हुकूमत हमसे कितना शेयर वसूल करेगी। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि आवाम से भी राय ली है, उसके साथ साथ लोगों से भी राय ली। ज़रा हम जाएंगे हुकूमती जमातों की जानिब। पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद भी चला और इत्तेहादी जमातें भी कहलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी का दावा है कि वो हुकूमत में पंजाब में नहीं है। तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनके क्या गिले शिकवे हैं, क्या वो समझते हैं कि हुकूमत कैसा काम कर रही है पंजाब हुकूमत, और उनकी क्या डिमांड्स हैं। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमारे से इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम। ज़रूर उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी स्पेशली साउथ पंजाब में डेवलपमेंट के हवाले से और जो इस खत्े के मसाइल हैं उसके हवाले से क्या वर्किंग कर रही है, इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की मुश्तरका हुकूमत चल रही है, क्या समझते हैं जो साउथ पंजाब की महरूमियाँ हैं उनके खात्मे के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी माजी में आवाज़ उठाती रही है, मौजूदा हालात में किस तरीके से डिलीवर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखें कि हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन हम मुतमिन नहीं हैं। जिस रफ्तार से हम इस इलाके के पसमानदगी का ख़ात्मा चाहते थे, इसकी तरक्की चाहते थे, जो हमारा यहाँ के 6.5 करोड़ आवाम जो कि शाकी खिते के लोग हैं, जिसके माजी में जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसका जो हम मसाला आते थे, तो उस तरीके से ना अजाला हो रहा है, ना उन्हें उस NFC अवार्ड के तहत आबादी के लिहाज से ना उन्हें फ़ंड दस्तियाब हो रहे हैं, बल्कि जो माजी में जैसे ही ज़्यादतियाँ हो रही थी उसका तसलसल अभी तक जारी है। यानी कि बजट में उनका तरक्याती फ़ंड का ऐलान किया जाता है, इजरा किया जाता है, लेकिन उन्हें फ़ंड दस्तियाब नहीं किए जाते। इसकी ताज़ा मिसाल मौजूदा पीपल पार्टी के MPs को नहीं मिल रहा। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि 12 अरब रुपये मुल्तान से बिहारी रोड पर के लिए मुख्तसिस किए गए थे, वो फ़ंड भी पंजाब गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं। अब ताज़ा ज़्यादती ये हुई है कि यहाँ साउथ पंजाब के जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी वाइस चांसलर के लिए जो खाली सीटें हैं उसके चुनाव के लिए जो कमेटियाँ जो हैं उनका तमाम का तल्लुक़ जो है वो अपर पंजाब से है। उनकी चुनाव का जो 100% जो है जो मेरिट रखा गया है वो नंबरों का वो इंटरव्यू पे रखा गया है, यानी कि इंटरव्यू जो कि वो वही कमेटी के पास इख्तियारात चला गया है जो अपर पंजाब के हैं। लिहाजा वो कमेटी के पास इख्तियारात हैं कि वो साउथ पंजाब के लोगों का चुनाव करें या अपर पंजाब के लोगों का चुनाव करें। ये तसलसल है। अगर हम माजी में जाएँ तो मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के रिटर्न रिज़ल्ट तो यही होते थे, यहाँ के लोग पास करते थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें फेल करके वहाँ के लोगों को दाखिला दिया जाता था। अब उससे बढ़ के ज़्यादती तालिब इल्मों से। लेकिन हम देखते हैं तो मरकज़ी लीडरशिप तो शीरो शक्ल दिखाई देती है, नहीं मरकज़ी लीडरशिप तो कोई एहतजाज करती या इस हवाले से गुफ्तगू करते नहीं दिखाई देती। अगर आप देखें, मैं इस बात को गलत साबित करूँगा, आप पंजाब असम्बली में देखें तो आपको सरापे एहतजाज नज़र आएगा। हमारा अली हैदर गिलानी पार्लियामानी लीडर और दूसरे हमारे MPA, अगर आप उतर जाएँ कौमी असम्बली में जाएँ तो गिलानी साहब का एक बेटा नहीं, आपको तीनों बेटे सरापे एहतजाज नज़र आएंगे। उन्होंने तीनों बेटों ने लहदा तकीर की है। अगर आप सेनेट के चेयरमैन का देखें, उनका बयानात जो हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनके मुतालबात की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। माजी में हम देखते थे कि अपोजिशन को फंड्स नहीं मिलते थे, लेकिन आप इत्तेहादी हैं हुकूमत में, तो क्या समझते हैं अभी भी फंड्स नहीं दी जा रहे MPs MNAs को? फंडों का ऐलान हुआ है लेकिन दस्तियाब नहीं हुई। कभी कटौती कर दी जाती है कि वो जो रिलीफ दिया जा रहा है इसके बिलों में उसके नाम पे, कभी वापस लिए जाते हैं मुख्तलिफ वहाँ के तरक्याती मद में। अगर हम देखा जाए साउथ पंजाब का तरक्याती बजट उतना नहीं है जितना लाहौर का मखसूस किया गया है। लाहौर से कम मखसूस किया गया है, मुख्तसिस किया गया है सराकी इलाके का बजट, लेकिन वो भी वापस ले लिया गया। एक और चीज़ भी हम मुल्तान में स्पेशली देख रहे हैं और साउथ पंजाब में की जो कमेटियाँ कायम होनी थी इदारों की, जिससे MD है, PHA है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बाकी, इसमें भी पीपल पार्टी और नून लीग एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे और अभी तक ये मामला लटका हुआ है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि तय हुआ था जहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी जीतेगी, ये जीती है,
تو وہاں کی کمیٹیاں اور وہاں کی انتظامیہ اس کی ثوابدید پہ لگے گی، کیونکہ ملتان میں پاکستان پی پارٹی جیتی ہے، تو اس لیے نہ وہاں ایم ڈی اے کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے، نہ وہاں پی ایچ اے کی بنائی جا رہی ہے، نہ اور کوئی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ ثوابدیدی طور پہ ملنی چاہیے میرٹ کے لحاظ سے، معاہدے کے لحاظ سے پاکستان پی پارٹی کو، اس لیے اس کے وہاں تشکیل لیکن نون لیگ کی جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ملتان پی پارٹی کے شکنجے میں ہے، ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ ہماری بات نہیں سنتی، یہاں سے آپ کو گلہ ہے، تو گلے شکوے دونوں جانب سے ہیں مقامی لیڈرشپ کے. نہیں، اگر ان کی نہیں سنتی تو پھر کس کی سنتی ہے؟ کہتے ہیں پی پارٹی کے لوگوں کی نہیں، اگر ان کی سنتی پھر بتائیں کہ لگانے والے کون ہیں، تقریاں کس نے کی ہیں؟ اگر ان کی نہیں سنتی، اگر وہ سراپے احتجاج ہیں، ہماری طرح سراپے احتجاج ہیں، تو بتائیں تقریاں کس نے کی ہیں، تنازعیں کس نے کی ہیں، کس کے پوچھ کے کی ہیں، ریکمنڈیشن کس نے دی ہیں؟ تجویز کا لاسٹ میں کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ شہریوں کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے. دیکھیں جی، اب تو یہی کہیں گے کہ کم از کم ان علاقوں میں جہاں پاکستان پی پارٹی جیتی ہے کہ وہاں پی پارٹی کے پالیسی کے مطابق عوام کو ریلیف دیا جائے. کوئی پی پارٹی کا ہمیشہ جو پالیسی جو خاصہ رہا ہے عوام کو ریلیف دینے کا، عوام کو، کیونکہ اس کا منشور ہمیشہ عوامی رہا ہے، نیچے طبقوں کا رہا ہے، انہیں ریلیف دینے کا رہا ہے، راحت دینے کا رہا ہے، ملازمات دینے کا رہا ہے، اور مختلف مادوں میں انہیں سبسڈی دینے کا رہا ہے. ہم تو وہی چاہیں گے. اگر یہ رویہ رہا تو کیا آنے والے دنوں میں ہم کوئی اتحاد؟ سر، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر منشور کے بغیر ہم سیاست نہیں کر سکتے. ہم منشور پہ تو ہم قربانی دینے والے ہیں، ہم تو چاچر کیاتے قربان کرنے والے ہیں، ہم اس پہ سمجھوتہ نہیں کر سکتے. منشور پہ ہوتے ہوئے ہمارے شہید بھٹو جو ہے وہ پھانسی لگے، بی شہید ہوئی، بیٹے شہید، ان کے بھائی شہید ہوئے، وہ تو اس پہ ہمارا سمجھوتہ ہو نہیں سکتا. ہم اقتدار کے پجاری ہوتے تو آج اقتدار میں ہوتے. آپ کے پیپل پارٹی کے ورکرز میں اس حوالے سے غصہ ہے؟ غصہ نہیں ہے، ہماری قیادت میں بھی غصہ ہے، اور ہم کئی مرتبہ یہ احتجاج کر چکے ہیں. ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے منشور کے مطابق جو ہم نے ان سے اتحاد میں معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد چاہیے. معاہدے پہ عمل درآمد چاہیے. صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ اسلم لابر صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. لابر صاحب بتائیے گا، جس طرح خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی، بجٹ کے معاملات میں فیور دی گئی، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے معاملات میں فیور دی گئی، اور باقی سارے معاملات میں پیپل پارٹی گورنرشپ بھی لے چکی، سینٹ کی چیئرمین شپ بھی لے چکی، کیا سمجھتے ہیں اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، اور یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ اس میں پرابلم ہو سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عہدوں کے حوالے سے یقیناً اس وقت حکومت میں شمولیت کی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور چیئرمین بلاول، صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حقوق بحال کیے جائیں، اور ڈیلیورنس جو ہے وہ ایک چھوٹے عوام اور ایک کارکنوں اور تنظیموں تک. ابھی الیکشن جب ہوا تھا، ضمنی الیکشن NE-148 کا، تو علی قاسم گیلانی بار بار نوکریوں کی بات کرتے دکھائی دیے، مسائل حل کرنے کی بات کرتے دکھائی دیے، لیکن اب ورکر یہ کہتے ہیں کہ صرف بجلی کے کاموں کے علاوہ کوئی کام قیادت کے نہیں ہو رہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA علی قاسم گیلانی صاحب ہوں یا ہمارے دوسرے عبدالقادر گیلانی صاحب نے بھی کچائی لگائی کہ فیروز آباد میں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہاں، لیکن اس پہ یقیناً عمل ہوگا. اگر عمل نہیں ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً احتجاج کی طرف جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کی طرف جائے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو جانی. بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ سراپا احتجاج دکھائی دے رہی ہے. وہ یہ بات کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ پنجاب حکومت پیپل پارٹی کے نمائندوں کے کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے جو ورکرز ہیں ان کا کافی زیادہ دباؤ ہے. جو ایک وعدہ لے کے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی، یہاں سے ان کے MNAs MPs جیتے تھے، ضمنی انتخابات میں بھی جیتے تھے، اب وہ وعدہ پورا دکھائی نہیں دے رہا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، اور ہمیں جو کمیٹیوں کی سربراہی ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے گفتگو جانی، ہم نے عوام سے بھی بات کی، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مقامی رہنما ہیں ان سے بھی بات کی. ہر جگہ گلے شکوے دکھائی دیتے ہیں. جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ لے کے بیٹھے ہیں، جبکہ پبلک اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو ریلیف کے جو مطالبات ہیں وہ لیے بیٹھے ہیں. اور ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں عوام سے تو وہ
اور بجلی کے بلوں کی، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں کمی کا، اور جو حکومتی وعدے تھے وہ پورے کرنے کے مطالبات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور آج بھی یہی کچھ ہمیں سننے کو ملا۔ اور اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں اور ملتان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں شیخ طارق رشید۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو یہ سب کی جو گلے شکوے نون لیگ سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آخر نون لیگ کی جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ شیخ صاحب، پبلک کے پاس جائیں تو لوگ کہتے ہیں بجلی کا بل کھا گیا، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں شیر کو ہم لائے تھے لیکن شیر ہماری خوراک کھا کے جا رہا ہے، تو اس لیے لوگوں نے شیر کو ووٹ دیا تھا۔ سب سے پہلے تو جو عوام کے گلے شکوے ہیں وہ اپنی جانب اپنی طرف سے بالکل بجا ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ لا محالہ ایک مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول کے بل ہیں، گیس ہے، دوسری چیزیں ہیں، ہر چیز کو عوام فیس کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے، جو آپ نے ابھی کہا مسلم لیگ نون ماشاءاللہ کی حکومت ہے، دوسری طرف وہ ایک جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیکن شیر بہادری کی علامت ہے، تو بہادری کی سب خبر دیکھیں بہادر بہادر ہے تو آپ کو یہ ابھی ماشاءاللہ اتنا کچھ کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور 6 مہینے کے اگر آپ اس پیریڈ میں دیکھیں تو وہ کافی ساری چیزیں آپ کو پہلے سے بہتر نظر آئیں گی۔ لیکن لا محالہ جو اس کا حال کر دیا گیا تھا سابقہ حکمرانوں نے، تو ہم تو اگر اس چیز سے کمپیریزن کریں تو ہم 40 سال پیچھے آج ابھی کھڑے 2 سال سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو نگران حکومت چلی، پہلے 16 مہینے پھر نون لیگ حکومت چلی، اب 6 مہینے پھر نون لیگ حکومت ہے، اب تو پرانے سابقہ حکمران 18 والے تو پتہ نہیں ماضی کیسا بن گئے۔ ماضی کو تو ہم جو وہ بوئے ہوئے ہیں ان کے بیج ابھی ہم کاٹ رہے ہیں نا۔ ابھی جب تک ہمارے یہ حالات ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، جب تک ہم ہر چیز میں خود کفیل نہیں ہو جاتے، دیکھیں کوششیں کہاں پہ نہیں ہو رہی۔ ایک انتہائی منجھی ہوئی اور ایک آزمائی ہوئی حکومت ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان میں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے ملک۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ملک میں اتنے قرضے منڈلا رہے ہوں اور ملک کو جو ہے تقریباً بیچنے کے نزدیک کر دیا گیا ہو، تو بتائیں کہ اس میں یہ حکمران اب جو پوری کوشش سے اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو یہ کب کا جو ہے ملک پتہ نہیں یہ کہاں کلیپس کر جاتا اور یہاں پہ حالات کیا بنتے۔ اور باقی دیکھیں اب آپ ریلیف تو ملنے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ، اب بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں اب بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب بجلی کے حوالے سے دیکھیں ایک بہت بڑا ریلیف پنجاب حکومت نے عوام کو دیا ہے، اور عوام اس نے سکھ کا سانس بھی لیا ہے اور سکون بھی لیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے آپ انکریز کر دیں اتنا زیادہ، پھر اس میں کچھ کمی کر دیں اور پھر کہیں سبحان اللہ کمی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں پہلے خود ہی حکومت اتنا کچھ بڑھا دیا اور کل بھی بجلی پھر مہنگی کر دی، 1 روپے 87 پیسے یونٹ۔ دیکھیں بڑھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ بڑھانے کا تو ایک جہاں سے بڑھ رہے ہیں اور جو بڑھنے چاہیے، جو ہمارے جو کمٹمنٹس پہلے کی ہوئی ہیں وہ تو ان کے تحت بڑھنے ہی بڑھنے ہیں، لیکن جو گھٹانے والی بات ہے جو پنجاب حکومت نے جو انیشیٹو لیا ہے، پنجاب حکومت نے یہ وہ لیا ہے نا کہ پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے یہ لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور یہ جو کم کیا ہے، یہ ایک بڑی ایک اچھی مثال ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں پنجاب کی خصوصاً، وہ اپنے پوری ایمانداری سے اور پوری محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور یہ تھے پبلک کے گلے شکوے، اب آپ کی اتحادیوں کے بھی گلے شکوے ہیں، جن میں سے مین اتحادی آپ کے پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب میں، جو فنڈز دیتے ہیں وہ بجلی کے کھاتے میں ڈال دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کوئی کمیٹی میں شیئر ملتا ہے، نہ کوئی بات سنتا ہے۔ یہ پھر کیسے اتحادیوں کا رویہ نون کے ساتھ؟ لیکن بجلی کے کھاتے میں تو اس میں کوئی مسلم لیگ نون کے ہی لوگ تو مستفید نہیں ہوں گے، یا پیپلز پارٹی کے لوگ تو مستفید نہیں ہوں گے، اس میں تو ہر طبقہ زندگی کا جو اپوزیشن کے فنڈ بند ہوتے تھے، اب جو اتحادی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اتحادیوں کے فنڈ، یا تو کوئی جو حکومتی جماعت ہے ان کو بھی فنڈ ریلیز ہوئے ہوں، ابھی تو ان کو بھی نہیں ملے، نہ ان کو ملے ہیں نہ اتحادیوں کو ملے ہیں۔ دیکھیں نا ابھی فنڈز جب ملیں گے تو ان کو بھی ملیں گے، اور مسلم لیگ نون کے بھی جو ہیں کارکنان ان کو بھی ملیں گے فنڈ تو سب کو ملیں گے۔
ابھی اگر آپ یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کو فنڈ دے دیے ہیں اور ان کو نہیں دیکھتے دیے. ہیں کہ ترقیاتی کاموں کی شرح آپ اس وقت پنجاب میں دیکھتے ہیں جہاں سے پی ایل پارٹی ون ہوئی وہاں پر سیوریج کے بھی ابھی وجوہ کے تو مسائل ہیں. واسطہ کا صرف 1.25 کروڑ روپے کا بجٹ ہے سال کا, تو وہ کیسے چلے گا؟ نہیں دیکھیں وہ بات درست ہے, وہ چیز آپ کی بالکل ہے کہ ہمیں واسطہ کو فنڈ ملنا چاہیے تھا, اور یہ ہم اس چیز کی آواز بھی اٹھائیں گے, بات بھی کریں گے پارٹی لیول پہ کہ واسطہ کے حوالے سے خاصے یہاں پہ مسائل ہیں, تو یہاں واسطہ کو فنڈ ضرور ملنا چاہیے تاکہ جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے 1-2 ادارے ہیں جو کہ ابھی شٹل کاک بنے ہوئے ہیں, جیسے ملتان MDA کا ادارہ ہے, ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ادارہ. اس میں نہ تو DG کی پرمنٹ تعیناتی ہو سکتی ہے نہ ابھی تک ہو سکی ہے. پہلے کمشنر کو اضافی چارج دیا گیا, پھر سیکٹری کو ہاؤسنگ والے کو اضافی چارج دے دیا گیا, وہ اب چلایا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آخر اس میں اتنی مجبوری کیا ہے؟ کیا دونوں جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے بندے لگوانا چاہتے ہیں جس وجہ سے پرابلم ہے؟ نہیں, آپ نے میرے خیال DG MDA تو تعینات ہو گئے ہیں. اضافی چارج ہے ان کے پاس. رانا سلیم صاحب کے پاس اضافی چارج نہیں ہے, وہ اضافی چارج ہے. ایڈیشنل سیکٹری ہیں وہ ہاؤسنگ کے. بہرحال یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے گیم. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی محکمانہ کوئی پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ ہے کہ نون لیگ انہیں جو وعدے کیے تھے, جو ہم اتحادی بنے تھے, جس بات پہ ہم لوگ ان کو پرائم منسٹر کا ووٹ دیا, تو وہ یہ تھی کہ ہمیں شہروں میں جہاں پی ایل پارٹی جیتی ہے ان حلقوں میں کمیٹیوں کا شیئر دیا جائے گا, لیکن ایک کمیٹی بھی نہیں ملی ابھی تک, نہ بنائی گئی. دیکھیں جو ان سے میرا خیال ہے کہ جو اس لیول پہ کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ ساری اس طریقے سے چل رہی ہیں. تمام جو ہیں الحمدللہ پیپلز پارٹی کے سینٹ میں بھی ایک چیئرمین سینٹ ملا, ایک صدر ملا, صدر پاکستان گورنر بھی ملے. یہ سارے جو عہدے جو انہوں نے وہ کیے تھے میرا خیال یہ انہی کے پاس ہیں, اور الحمدللہ اس میں کوئی ہمیں کوئی وہ بھی نہیں ہے. اور باقی اس لیول پہ جو کمیٹیوں کے جو لیول پہ ہے یہ میرا خیال بات چیت ابھی چل رہی ہے. اور یہ جب یہ ہوں گے, جب یہ تعیناتی ہوگی یہاں پہ, تو ظاہر ہے ان کے اس کے حساب سے انہیں ضرور کوٹا ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان شہر میں جو کمیٹیاں ہیں وہ اس میں نون لیگ کو کتنی نمائندگی ملنی چاہیے اور پی ایل پارٹی کو کتنی ملنی چاہیے؟ دیکھیں نون لیگ بھی ظاہر ہے ایک یہاں پہ ایک بڑی جماعت ہے, اور یہاں وہ زیادہ شہر میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی, لیکن ایک بڑا بینک ووٹ ہے, بڑے لوگوں نے اچھے ووٹ لیے ہیں اور تھوڑے تھوڑے مارجنوں سے ہی ہار جیت ہوئی ہے. تو اور اسی طریقے سے جو باہر کے علاقے ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدواران کامیاب ہوئے ہیں. تو اسی تناسب سے میرا خیال ہے کہ بھی کمیٹیوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی کہ جہاں باہر کے علاقے ہیں ان میں ان کو نمائندگی دی جائے گی, جہاں شہر کے ہیں وہاں مسلم لیگ نون کے ورکروں کو نمائندگی دی جائے گی. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ DG خان سے بھی ہو آئی, بچوں کو دودھ فراہمی کے حوالے سے جو منصوبہ تھا وہ اس کا بھی آغاز کر دیا, بہاولپور سے بھی ہو آئی, اس کے علاوہ کھانے وال تک بھی ہو آئی. لیکن ملتان میں آخر کیا وجہ ہے کہ مریم صاحبہ قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ملتان میں 2-3 دفعہ پروگرام بنا ہے ان کا آنے کا, لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت یا کوئی اور مصروفیت کے تحت شاید نہ آ سکی ہوں ادھر. لیکن وہ ایک میٹنگ تو انہوں نے یہاں کی ہے ملتان میں, جب وہ میاں چنو آئی ہیں تو انہوں نے یہاں وہ تو ایئرپورٹ پر رکی, تو ان کا ایک دورہ ابھی ڈیو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آئیں گی. اور جو انہوں نے بچوں کو جو یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو بچوں کی جو اس سطح پہ انہیں دودھ پلانے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد ایک وہ ہے جس سے جو غریب طبقہ ہے, جو سرکاری اسکولوں میں جو بچے ہیں جنہیں اچھی خوراک اچھی غذا میسر نہیں ہے, ان کو ایک اچھی غذا جب میسر آئے گی تو ایک مضبوط ذہن اور مضبوط جو ہے وہ بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے آگے کی طرف. لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے کوئی نون لیگ کی مقامی لیڈرشپ کے بھی مرکزی لیڈرشپ سے گلے شکوے ہیں یا سب اوکے؟ دیکھیں گلے شکوے تو ورکروں کے اور لیڈروں کے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کے جو ہے مسائل وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تو ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے گلے شکوے بنتے نہیں ہیں. ہمارا صرف یہ کہنا بنتا ہے کہ اللہ کرے یہ ملک جو ہے صحیح سمت کی طرف چلا جائے,
اس کے بعد گلے بھی ہوتے رہیں گے, شکوے بھی ہوتے رہیں گے, بیٹھ ہر کے چیز- بات ہوگی اور بیٹھ کے باتیں بھی ہوں گی ساری. لیکن انتظامیہ- پہلے ملک ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے. انتظامیہ تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیں انتظامیہ بالکل تعاون کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی. انتظامیہ تعاون کرتی ہے, اور ہم بھی جو ایک پبلک انٹرسٹ میں جو مسائل ہوتے ہیں انہیں پازیٹیو کردار ادا کریں. ان میں ہمیں مثبت وہاں سے جواب ملتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے انتظامیہ کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ نہیں ایگری کرتے, تو وہ مسئلے نہیں حل ہوتے. شیخ صاحب شکریہ, آپ نے ورڈ نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی. اس حوالے سے پاکستان مسلم یونین کے سابق ایم این اے کا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مشکل حالات میں بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اتحادیوں کے گلے شکوے ضرور ہوں گے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گلے شکوے ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کیے جانے چاہیے. اور جو نون لیگ کی مقامی لیڈرشپ کے گلے شکوے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا, حالات بہتر ہوں گے, تبھی ان کا اظہار کیا جائے گا. ابھی مشکل حالات ہیں ملک میں حکومت کی, تو اس حوالے سے ان کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کا وقت ہے. لیکن پبلک کو جو وعدے الیکشن میں کیے گئے تھے, پبلک تو وہ بات کرتی دکھائی دیتی ہے, اور نہ وہ بھولتی ہے, کیونکہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ملک پہ اتنا مشکل وقت ہے. انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ 200 یونٹ ہم دے دیں گے آپ کو فری, آپ ہمیں ووٹ دیں. تو پبلک کا جو اس حوالے سے مطالبہ ہے وہ جوں کا توں ابھی کھڑا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد